Teman-teman, welcome back to my channel je. Aku sekarang dekat Hyundai NCS yang Berhad dekat Jalan Keningklang ini kan. Diorang baru saja roja aku, kereta baru saja sampai. Seperti video title, hari ni kita akan meraba di all new Hyundai Tucson, yang di mana diorang dah facelift kan. Kalau aku tak bagi tahu korang pun tahu tak yang ni dah di facelift, because it looks 90% identical, but anyway inside is where all the difference is. It's all new lah. This one is the hybrid 1.6 turbo. This one is the 1.6 but the non-hybrid and the non-all-wheel. So this one is two-wheel, but this one is also two-wheel. Weird lah. The lowest spec one is 2.0, which is, don't know why they give the higher capacity engine, but this one is the lower capacity engine but more expensive kan. Hyundai punya style lah. The price seperti tertera kepada korang di luar sana, this harga korang akan pandang tak kereta-kereta contohnya seperti Honda CR-V ke, Toyota Cross ke, or if you want something very very different, this one. Jom raba dulu. Teman-teman, aku first nak minta maaf in advance lah. Walaupun nampak kedua-dua ni macam sama, but actually there's a lot of difference. Yalah, beza pun kedua-dua ni pun 30k. Dari beza 30k tu memang boleh nampak, dari dalam lagi nampak. Aku akan cerita slow-slow. Now we start off with the hybrid first. The hybrid one nampak tak ada satu sekeping hitam tu. I think this one is the hybrid fan untuk cooling dia punya bateri dekat bahagian dalam, yang di mana dekat sini tak ada. Yang tu dah satu dah. But besides that, actually from the outside no difference. Adalah, aku bagi tahu korang akan tahu. Yang ini menggunakan LED, this one menggunakan projector. The highest spec prestige model, sebab prestige model ada dua, yang hybrid ataupun non-hybrid, all-wheel ataupun hybrid kan. This one is the two-wheel hybrid menggunakan rim ini yang sama, 19 inci. Kalau kita pandang yang ini pula adalah yang prime, dia menggunakan 18, slightly smaller, but I think I prefer this rim design lah. Sebab kenapa? Lubang dia sikit senang lah nak cuci berbanding dengan yang tu macam banyak lubang, macam complicated, susah nak cuci. But kalau korang nak sangat Tucson dan korang nak jimat yang paling jimat punya, korang akan dapat rim yang sebegini, 17 inci. Not exactly the same design, tapi dia rupa dia ring kupang, satu je tone color. Dan dari segi side profile design dia sebenarnya tak kisah korang ambil spek apa sekali, is the same. Dia menggunakan button type punya, lock and unlock menggunakan button type. Both passenger and driver pun dapat, cumanya kalau korang low spec tak dapat lah dia 360. The higher spec one ada 360. Otherwise is literally the same. Actually, if you can see in person, color ini, bukan color inilah, design kereta ini kan, boleh nampak tau dia punya line dia sangat-sangat tajam tau, agresif tau. Sana sini, lepas tu sini pun ada macam satu melengkut dekat sini, lepas tu sini tarik, lepas tu sini pula ada satu melengkut dekat sini, macam memberikan dia punya body structure dekat sini kan. It's actually quite nice looking lah. It's unconventional, macam kereta lain kan, sekeping je kan, ataupun dia curve macam tu je kan. But no, this one has some lines play tau. Cantik. Now this one kita kena buka. Oh yeah, by the way, this car is really unlock. Kunci dekat dalam, nanti aku belanja lah. Dia ni cap ni sama, tapi dia terkeluar sikit tau. This one menggunakan 90. Aku tak tahu kenapa aku buka apa bezanya, lubang je pun. 91 minimum. Dia tanam perempuan, this one is petrol, and the hybrid pun sama, and the rear is actually the same juga. Aku tak perlu ke sana pun, because it's the same. Spoiler pun dapat, dia punya wiper tersorok tau. You can know that your car is elegant looking when you don't have to see the wiper here. Cantik. Ni macam meminta dia akan menyala. Tak tahu lah menyala ke tidak, but kalau menyala dia memang cool lah. Ini tarik satu line, but dia tarik satu line dia, nampak tak? Ada bintik-bintik crystallized design dekat sini ada, dekat sini ada. Actually it's the same as a pre-facelift. Dan kita buka power boot dia. Power boot sama, itu pun sama. Dan yang ini actually kedua-dua pun dia ada, apabila korang pegang kunci ku berdiri kat sini, dia akan buka, but dia tak ada key sensor lah. Dan aku perasan another thing tau, I think is a worthy mention. Perasan tak sini kan, dia punya body panel kan, potong dia kat sini tau, because this whole thing including the here is all plastic tau. Maksudnya apabila korang ambil barang tu, takkan sakit hati, takkan tercalar the body paint, because this part is plastic. Contoh sekiranya ni memang teruk lah, sebab this one is usually the high chances of impact bahagian sini kan, langgar ke semua akan sini yang terkena dulu kan. You can change this whole panel dan tak perlu paint, because this one comes in one piece. Nampak tak? That one I like in terms of practicality, in terms of usability, and probably in terms of cost saving in the long term. Angkat barang dan langgar, this part change je, no problem, easy. Dan dekat bahagian belakang pun actually not that big. Sebab kenapa? Dia agak tinggi. Sebab ini ada spare tire, dan spare tire lubang dia besar tau. Aku tak tahu kenapa dia memberikan luang yang besar, sebab ni ada clearance sedikit tau. Apa kata dia turunkan sedikit kan? Ke boleh turun?
Boleh turun lah tu stage. Aku tolak ke bawah. Itu macam baru rasa keluasan dia. This is proper. This is a SUV level kind of a size. Macam tu baru betul. Apalah dia naik ke atas. Okay, naik ke atas tu dia akan flat. Nampak? Kalau dah turun ke bawah tu dia akan tenggelam. Dia akan ada satu mangkuk dekat sini. Okay, faham lah. But that one is depends on your preference lah. I think this one, this is the maximum capacity plus spare tire dekat bawah is actually quite good lah. Tapi lampu satu saja dan dia punya top foot besar tu. Dia punya cap tak tahu kenapa dia besar sangat. Dan this one, dia punya tonneau cover ada sedikit silver plate dekat situ. Tarik ada satu slot dekat sini, nampak? So the slot is actually only here. Some cars the slot is starting from the beginning slot sampai sini kan. But this one is only the end lah. Boleh lah, tak ada masalah sangat. Ini pun dia punya macam material dia feels I don't know what material is this. This one is like a cloth, like a plastic kind of a material. But okay lah, it feels kukuh. Speaking of kukuh, all of these cars, as of this filming, semuanya adalah CBU Korea. Because why? Aku baru pasang, aku nampak sini, nampak tulisan Korea dekat sini. Even the tyres also is original Nexon. Mana? Nexon made in Korea. Tu made in Korea. And aku baru perasan tayar pun ada AI teknologi macam-macam. With that in mind, untuk sebuah kereta fully import CBU hasil tangan orang Kimchi untuk harga ini is actually, when you think about it, it's actually not that bad kan. Sebab ada setengah kereta dekat luar sana pun CKD pun harga lebih kurang ini. Aku tak nak lah cerita brand apa kan, but korang boleh survey lah. SUV size and the price is almost like this and is locally made kan. Macam tiba-tiba macam okay pula kan. Okay, since we are here, we try the mechanism this one okay. It's a little tough. I would rate it a 7. BMW is worse. Try BMW punya, lagi sakit. Just want to double confirm one thing this one is a hybrid variant kan tu. Tulisan hybrid dekat situ kan. Power boot adalah sama. Belakang ada kamera. Dia ada side juga kamera 360 kan. Because why I'm here is because yes, this one. This one has the additional lever yang korang boleh tarik. Dia akan turunkan kerusi seperti kereta Mazda. I think this one is actually a good thing to have lah. Yang di mana kereta tu tak ada. Aku tadi baru perasan. Otherwise the rest is the same. Dari sini pula tak same. Aku baru cakap same kan. This one dia tak ada spare tire sebab ini hybrid. Hybrid they have a lot of things to put in, shove it at the bottom. Jadi dia akan makan ruang dan seperti gitulah. Bumbung ni aku belum belanja atas dia tak ada sunroof regardless this model or the hybrid pun tak ada sunroof. Kalau korang nak kereta yang sunroof, nak kereta yang murah, ambil kereta China. Ini jangan pandang, this is not for you lah. And atas dia aku perasan this one is matte black tau. Jarang bagi roof rail is matte black colour. Usually is ada colour dan matte black lah. Just one thing I note Yang ni pula dia bagi yang plastik punya. Aduh, boleh, kalau boleh bagilah gloss black. Nampaklah lagi elegant kan. But anyway lah, kita masuk dekat dalam. Actually the difference in terms of design is same, tapi cuma material dia this one kan. This one is uses a lot of plastic. Korang dekat sini boleh raba keseluruhan dia is plastik. Allah, kenapa dia kesemuanya plastik Boleh tak bagi sedikit soft? Because what I can touch here is everything hard. But ada sedikit design lah, nampak ni. Dia macam carbon fiber design sedikit. Sini pun ada macam fake stitching. It's just design. Everything is plastic. Itulah macam koreng kan. Nasib baik di sini ada sedikit color play, ada silver color di door handle ni kan. Kalau tidak memang sekeping je. Now the back, the seat kan adalah full leather, but only the lower spec one, the 2.0 one is the fabric. Dan aku duduk dekat sini, ingress and egress no problem at all. Dan ni aku punya ni, dia leg support pun, tire support pun semuanya okay. And the rear back adjuster dekat sini kan, korang boleh adjust tau. Dia punya angle terlalu banyak. I have rarely seen a car yang boleh adjust banyak tau. Ni adalah paling lower dan aku naik dekat sini pun boleh, tegak pun boleh, 90 degree pun boleh. Dia banyak tau. Aku rasa macam 5 ke 6 or 7 stages. Very very good in terms of comfort, long distance and space. Adjust lah macam-macam. That is very very good lah, plus point lah. Dekat sini pula ada kacau lah plastik dia. Armrest dia ada pull tab satu. And armrest dia seperti tu. Kenapa saya ingat? Sebab tadi aku dah turunkan, jadi nampak saya ingat sikit. But dia ada bagi dan dia tak ada macam toleh macam tu kan, macam kereta-kereta lain kan. This one is very very solid, nampak. Hasil tangan orang Kimchi memang lain lah. Dan actually the view from here aku halalang tunjuk kan, tak tahu kenapa aku tak tunjukkan. The view from here, the very very major difference is this. This one has a gear knob, whereas that one don't have a gear knob. Nanti aku belanja lah. And also the screen is smaller. Aku sebenarnya ada kunci, nanti aku on lah. The screen smaller is actually not much difference. The main difference is here. This whole panel is very very different lah. Okay, since I'm already here, ni ada netting
in 2025 ada lagi kereta yang bagi netting. Ini menunggu melondeh je sebab biasanya netting akan melondeh lah. This one very plain, tak ada design play. Kalau boleh dia ada bagi sedikit silver trimming ke. But if you notice this whole car rarely has a lot of gloss black, nampak tak? Oh, aku baru nak puji, bengong betul dekat sini gloss black pula. Aduh, ni touch point gloss black, sini pun gloss black. Aduh. Sebab kenapa? Usually a car, if you want to know that car wants to last long, usually very sedikit gloss black lah. Situ macam tak ada, sini macam tak ada lah, sini pun tak ada gloss black, nampak? This is where you always touch, jarang ada gloss black. Sini pula ada. Okey lah, anyway lah. Bawah sini Type C 2 dan dia ada sedikit hum, 20%, not that high, comfortable lah, boleh dimaafkan. Alang dah sampai kan, tunjuklah perbezaan dia punya high spec kan. Nampak? This one has a little bit cloth design here, this one is leather, soft apabila rehatkan, but this one is gloss black. Itulah ada perbezaan dia lah. Kalau nak high spec, nak fancy kan, usually gloss black lah. Otherwise is overall the same design. Seat dia pun sama. Tolak, keras pula. Bahagian atas pula tak ada pula. Kalau high spec dia akan bagi hitam kan, tak ada. This one is also the same beige, and this one the rest of the things here all the same. Kita kembali ke spec prime, the 1.6 turbo one. This one is very similar to the rear. The only difference is here, dia soft, nampak? This one is soft. I don't understand. Okay, I understand because the owner is paying for the car, fine. Tapi cuma kenapa belakang tak bagi? Kenapa depan saja? Itulah. Ni pun sama, semuanya sama. Now, this one is where the major differences is with, if you're comparing with the older non-facelift one. Everything here is all new. The steering new, screen new, and this one all new. Very beautiful. Actually, kalau korang ambil yang ini pun korang tak rasa cheapo, murah, because the design is feels very modern, very nice lah. Steering pun nampak cantik. Sini pun macam ada sedikit setting. Sini pun finishing all very nice. Alang-alang sampai depan belakang semuanya boleh. The main difference with this and that is this. Kita kunci aku ada. Kunci dia sama lah. Actually kunci Hyundai, if you're familiar with Hyundai punya kunci, rupa dia macam ni. Tak kisah korang ambil kereta itu ke, kereta yang high spec ke, semuanya sama saja. Start kereta, belanja lah. Nampak tak? The bezel is these two. These two is actually fixed with no other design. Dia cuma color change sahaja. Contoh, aku tukar drive mode. Drive mode ini sama seperti yang tu, but that one has another smart mode lah. This one ada tukar. Nampak? My drive, sport, normal and eco. Dia akan tukar dia punya color sahaja. The rest is the same if you notice. Dia punya meter tu sama. So this one is like a analog design but digital. But it's not fully digital color seperti ini. It cannot design anything else. It's like that fixed. Jadi kalau ada korang yang suka, but actually it still feels like a fully curve like that one. But that one is of course is more nicer, nanti aku belanja lah. Tapi yang bagusnya, walaupun yang low spec, dia ada fingerprint sensor ni tak. Fingerprint dia function dia sama seperti yang high spec, tapi yang high spec ada more features lah. Yang di sini dia akan setkan dia punya profile. Contohnya korang punya radio dah setkan volume berapa, contohnya korang punya aircon dah setkan berapa, dia akan go back to the preset yang korang dah setkan dalam kereta ini. Is there any other car yang boleh buat yang boleh setkan benda-benda mengikut kepada driver profile just with a fingerprint Never seen before. That is actually very good. Tapi cumanya the design here is not as fancy as there lah, sebab yang dulu ruang compartment dia kurang sedikit compared to that. Nanti kita ke sana, but everything else is the same. Tapi yang ni tak ada wireless charger lah. Ini semua sama. Ini pun ada push tau, ada cover dekat sini. Lepas tu sini pun boleh tukar. You want charging or you want Android Auto, Apple CarPlay, you can press from here. Yes, nampak. Design bahagian gear sini walaupun it's not as fancy, not as modernized as the hybrid variant, but it's a very traditional, conventional kind, yang di mana dah biasakan diri di sini gear. Kan senang. If you go for that one is a very different monster lah. Cumanya ini saja. Aku tak tahu ni apa benda. Kenapa ini ada gloss black dekat sini, tak ada function tau. Sebab ni buka, nampak? Ini buka for the armrest. Okay, Chun, what is this? Is there a sensor ke? Ada button ke? Ada function ke? Ada lampu ke? Tak ada tau. Ini bahagian adalah meminta untuk kereta ni degrade dia punya value. Sebab ini gloss apa dia, dah goreng-goreng tu nanti nampak tak cantik. Memang tak Chun lah. Ini ada beza dia. Kalau yang high spec ada lampu, yang low spec tak ada lampu. Itu pun dia nak bezakan kan. Otherwise the rest here is the same. The screen adalah sama. Ada Android Auto, Apple CarPlay, wireless pun ada, nampak.
wireless pun ada, sini pun ada ruang compartment, sini pun adalah nasib baik dia bagi soft sedikit, tapi dia jauh nak raba apa kan. Dan dia ada speaker, aku nampak di sini ada speaker, tak tahulah ada speaker ke tidak. Di sini pun ada speaker, sini pun ada speaker lah. Jadi dari segi situ tak ada kedekut, and the design difference and otherwise is mostly the same. Sini pun ada lampu, besarnya dia bercermin, jarang bagi cermin besar-besar. Hyundai punya style, kalau kau pada tak tahu, dia on, apabila tutup tu dia akan off. Dia menggunakan button, so it saves battery a little bit lah. Ini ada sedikit ni buat ADAS, lepas tu atas sini tak ada cup holder, lepas tu sini ada lampu untuk ni, lampu putih, very very nice. This one is the same, and aku nampak sini ada extender, nampak sini boleh extend. Apabila dah cabut tu, ni macam ni, cabut dia boleh extend. Very rare, kau jarang-jarang bagi. Sekarang kita ke hybrid variant. Immediately can see ada 360 camera dekat sini, dan dalaman dia the material play lah. Sini ada sedikit cloth, sini pun ada leather sedikit, soft dia sampai ke sini tau. Dan sini gloss black and additional memory function. Jadi mana aku tak tahu lah kenapa dekat sini pun boleh buat memory, di sini pun dia nak buat memory kan. Disebabkan dia punya memory ada additional features tau. Sebab dia punya seat dia akan adjust, dia akan automatic adjust, dan dia punya side mirror pun aku belanja. This one also tu. Dia dah gerak dah, and this one dia punya side mirror pun akan automatic adjust to the memory ataupun preset fingerprint. Power, yelah kau dah bayar lebih 30k kan. Kereta kita start, it should be quiet, silent, because usually for hybrid cars immediately first thing they start the hybrid battery dulu. Nampak tak, dia punya screen pun dah lain dah, so it has more things to play, yang di mana dekat sini tiba-tiba macam kosong pula kan. But nasib baik dia tak ada macam kata-kata bodoh dekat luar sana, drive mode dekat sini. This one is the better proper way. You don't put the drive mode here, itu kereta bodoh. Nah ni tukar, dia akan tukar lah atas tu. But the animation aku perasan dia sikit saja tau, nampak sikit tau. If you tak tekan pun korang tak perasan tau. Tu je lah. Lepas tu this one is the same, this one is the same, down here is the difference, because dia dah tukar dia punya gear knob kepada sini. This one is the new Hyundai punya design. Yang tu korang kena biasakan diri. There's another, the higher spec pun adalah macam tu, dan dia punya center favor macam tu. So you push up, okay aku try push up to D, you go to D there, and then if you want to parking, you press here, parking. And also there's no parking brake if I'm not wrong. If you like, tak like. Itu tak boleh buat apa. That one is the current Hyundai punya design lah. Atas bawah semuanya okay. This one lah aku tadi tak ceritakan, this one is actually touch panel tau. Nampak? This is touch panel, yang di mana boleh dimaafkan lah, nasib baik dia tak masuk dalam screen kan. At least it has a separate controls here, yang di mana volume dia dekat sana pun sama, sini, lepas tu sini pun adalah dia punya, aku tak tahu toleh apa dekat sini. Sini pun dia nak toleh something, entahlah. Lepas tu sini pun boleh sync, yang di mana boleh dua-dua boleh auto adjust, nampak tak? Dia boleh dual zone lah pun boleh. Ni control pun ada, sini pun ada lampu. Wireless charger dia dekat sini, kemudian dia ada 360. Of course lah, gua dah bayar lebih kan. 360 yang tu tak ada. Kemudian dia ni pun sama, ni sama. Cuma ni lah sangat-sangat best lah. Letak benda besar semua campak je dalam ni. Lepas tu sini pun ruang pun besar. I think you should do like this lah for all the other cars kan, because this is very very useful. Di mana aku tak nak yang di mana kereta-kereta lain kan, dia control dekat sini, dia akan sambung dekat sini kan, dan dia buka lubang dekat sini, yang di mana kau kena jolok. Jolok tu bodoh. Jolok tu kadang-kadang dia mengikut kepada keadaan, tapi kalau kereta nak jolok macam ni, nak ambil barang tu susah. So this one is actually much convenient. Ambil nak bawah tu, ambil macam tu. It's very very luas, very very comfortable. The key, aku tak boleh cerita buat, sama saja dia berkunci. Dan ini dia dah menjadi kecil, dan dia tak ada panel. Adalah bongok betul. Macam nak buka. Dah buka. Dia punya button dia tak sama dengan itu. Yang itu adalah tekan butang macam ni, yang ni adalah dia punya button dekat bahagian dalam. Korang kena tekan macam itulah. Dan di sini macam meminta sunglass holder kan, atas dia tak ada tak? Atas dia tak ada, jadi di sinilah sunglass holder. Tapi dia gloss black, meminta dia scratching kan. Dalam sini ruangan dia macam sama, okey saja, tak ada masalah. Di sini ada ambient light, tak nampak tak? Dekat sini pun ada ambient light. Waktu malam mesti cantik punya. Dan sebabkan high spec, ada lampu, nampak tak? Ada kuning sikit, ada lampu. Ruangan dia sama, tapi ada lampu lah. And overall, the rest is the same. Dekat sini aircon design pun sama, ni semua pun sama. This one has a cloth lah. Yelah, sebab dah bayar mahal kan. And otherwise is the same lah. And this one aku tak boleh cerita banyak lah, because korang kena drive dan korang kena sendiri pandai-pandai toleh lah benda ni. Dari segi kerusi dia aku belum ceritakan, it's actually very very comfortable. Kalau korang ada chance korang duduk lah. But the difference is this one ada ventilation and heated lah. Dan dia tak adalah macam terlalu bucket lah, macam alang-alang, macam nak sporty sangat kan. This one dia, ni pun keluasan dia pun okey, sini pun keluasan dia pun okey. Ada sedikit design dekat sini, tapi dia tak kacau sebab kereta. Korang punya kepala rehat dekat sini, dia tak kacau dekat sini kan. So overall, the seat and the comfort and the
size to me is a 9.5. Very very comfortable. Aku rasa kan ever since Hyundai Malaysia principal dia dah take over kan, dia punya kereta dah matang tau, dan dia punya package pun dah lebih atraktif tau. Contohnya dekat sini kan, mana ada kereta lain yang memberikan korang 8 years warranty, 160k. Kereta-kereta C tu kita cerita lah, kereta-kereta yang in the market now. Contohnya Mercedes, Mazda, Lexus, Toyota, BMW. Mana ada kereta ni sekarang dia orang dah confident dengan their all new product. In terms of the overall package yang diberikan dekat sini is actually a very very good considerable car lah. Sebab kereta ni harga lebih kurang sama CR-V, tapi dari segi overall features dia pun comparable. But in terms of the overall package pula, ni memang nampak macam lebih menarik kan, dan design dia pun nampak lebih sleek. Tak adalah sama seperti jiran sebelah, CR-V je asyik kan. Dan dengan itu orang baik, itu saya berlaku. Terima kasih. See you in my next video. Ciao.